moti akada temuna pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Turpuk jamita dihita di mingguon, di minggu Advent parjolo imana enet sian sada Tesalonik bindu tolu ayat sia 1 ayat 10 tolu. Songonon hatana ni debata. Hai hamuliateon dia matar lehon hami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha na huilala hami di jolo ni debata nami marningot hamu borngin dot arian lobi sumurung dotang yang nami asanggiat idaon nami buhimuna laos pati koson nami ya adong dope hahurangan ni haporsion muna alai debata mata sendiri dohot Tuhata Yesus Kristus napabuluson laka nami Tuhamu. Alai digohi jalalam ditambai Tuhanima haholongon di rohamuna sama hamu nang tu saluhut. Songon holong ni rohan nami dihamu. Lahu patuguhon harohamuna gabe so hasurahan marhabadiaun di joloni debata mata dinarodi Tuhan ta Yesus rap dohot saluhut akana badia ima sahatna. Udah kadongan sa porseaon di bagasan gua rituata Yesus Kristus. Ganup na hea makilalahon sabdabi matean na hinaulonganna. Pasti do makilalahon aka holong ni roha napasol hotton aka dongan sandongan lumubi san tonga-tonga ni keluarga. Takas do tarida disi holong ni rohani Tuhan holong ni rohani kadongan molo masa dihita aka si taonon na dukduk. Na kadongan sa porseaon di bagasan gua rituata Yesus Kristus. Alani si taonon bui do pa solhoton hita sama hita. Na jolo marbeda hita marporak hita songoni marocot ni parsaurata di tonga-tonga ni huriati ki manugut jam 5 pe lau martangi yang hita ala si taonota di lili sian garejai gabe itu luar hita gabe rap hita saluhutna ido si taono somalna molo sadong be musuh bersama gabe songoni malas mehita si pata sifata dang adong be gabela mengalidu se holong iroha di tonga-tongata ali mulu adong musuh bersama basongoni mahebatna mulu adong pedana sipatu paon atop do ruar sian katok tabe rade hita do rohana ukap pasahatoni nama kedongan saporseon di bagasan gua rituata Yesus Kristus Apostel Paulus tongdo di bulusido akasi taono aka pangunjunan swaksoni dohot ruasna di Tesalonika rap dohot makilala pangunjunan dot si taonon alani haporseonna alani molotaida di san surat sada Tesaloniki di dokimana manang piga saya si hol rohana asal lau muse tus Tesalonik lau paturehun muse na hurang di tonga-tongai. Ido na dibereng di si dungi martangi yang himana taringot tu huriana di Tesalonik. Ala minggu Advenon songonon mahuban tema ni turpukta manang hatani debata di mingguon. Tangyang Advent ni Apostel Paulus tu halak Tesalonik ido judul nahubain jadi tak adong tangyang adong manang tolu hal di sina berita ida na parjulu mandok moleate do Apostel Paulus tu debata alani halak Tesalonika manang songon dia na masa di si hot doha porseoni ruasna di Tesalonika. Mandok muliate doi mana di perkembangan haporseaon ni ruasi.
alai salinai tu debatado ibana mandok mauliate. Muna kadongan sa porsiaon jot-jot do hita lupa disi. Sada cara na mamasuhi masa Advent ima mandok mauliate di debata di sude na masa di bagasan nguluta. Dedo mularong colo manabur jutu hita tu ise mandok mauliate hamu parjulu. Dedo natuari anong dapotan na usian ruas ni huria memang hebat do tu hati. Debatado wida parjulu dada halakna padua hondi. Molo adung na masa di hamu manang pe bahkan hacit pe. Madohonon muna tu debata angguk do manang tong mandok muliate tu debata. Bui do pe hamu nuaing songon ni nuaing son hitau nuaing. Edong molo di parsia jari hamu ngulu muna nuaingon sian na met sian dak danak satu nuaing manang sadia pe umur tabe manadi dahamu disi molau huida gudang ni dosaku maralohon debata dot dongan jolma alai tong do di pangulu debata iba sahat tu nuaing mamulus akar ragam namasa di bagasan ngulu. Da ikon mandok muliate ibatu debata. Dedo mera moro danglo morohani debata panguluhon au satu nuaing natibu mago hamu baino ni debata. Alani pangulu debata do pe hita nuaing satu nuaingon. Sahat bui hita marpungun waing distikion. Marsomba mamuji debata di bagas corot. Mau lihat ma tu debata. Ido na parjulu na ikon donota tu debata. Mana ngahape na masa di bagasan nguluta. Heado mate si Saul. Di dokon si Jonathan do tu si Daud sono di dokon di mana? Di sada Samuel 20. Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunan dan keturunan sampai selama-lamanya. Hacit do matian ama, hacit. Alai dangga besi ga parsauran bainoni, ala di mandok muliate imana tu debata, di sude pardalanan ninguluna dot namasa nani adopan. Adong do di tonga-tonga nuaing na marsahit songon awon. Idaon do songon nasi pas ale di bagasan ama ropuk do. Adong di tonga-tonga ta nuaingon na marsoal di tonga-tonga rumah tangga. Adong do di tonga-tonga ta nuaingon na macai sulit di parkarejoanna. Adong sian tonga-tonga ta nuaingon na maol perekonomian na nuaingon. Alai apa na masa di bagasan ngeluta. Mandok muliate matu debata. Di pangulu Tuhan itu hita sahat tunaingon. Tangyang ni apostel Paulus patuduhon hamuliate ni rohana tu halak Tesalonika alai tu debatado parjulu imana mandok muliate. Dak tu halak Tesalonika. Ala debata mangula di si. Ala debata marhite tondina mangula di tonga-tonga ni huriai. Ala ni di bagasan Advent nuaingon mulai sadario berek kamu ma sude rimang-rimangi hamu pardalani ngulumuna dungi mandok moliate mahamu tu debata idona parjulu. Napaduahon di bagasan tangyang ni apostel Paulus ima tangyang nanaing mangalului tiki mangita kesempatan lau pa Jepang dot halak Tesalonika di doksong onon di ayat 3 nakin. Borngin dohot arian lumubi sumurung doa tangyang nami asa anggiat idaon nami bohui muna laos partikosan nami ya adong do pena hurang ni haporsian muna aleda batasan diri dohot tu hatta Yesus Kristus ma
napabuluson langkah nami. Tangiang mangido kesempatan asalau imana tu Tesalonik asalam mengajari imana disi lam dipature nahurang lam dipatikos olong ni rohani nasida. Ido na masa dipangido Apostel Paulus. Amun nakadongan sa porsiaon di bagasan luar itu ata Yesus Kristus. Hita noaeng mangulu ditiki dohonot tama tiki na arogan. Dohonok kuma tiki na arogan. Macai arogan do tikion. Ay jolma sudah divaksin mandok imana dang kebal be tu sahit na HP budang do na divaksin mate do. Jolma do noaeng mandok nina nunga di pasikolahon songonon asa unang asa denggan nguluna gudang do parsikola na timbo dang denggan nguluna. Jolma noaeng marsiajar begitu hebatnya dengan maksud ini, maksud itu, maksud ini. Ale dang di pasidohot debatadi. Edo uriat tepe aka seksi pe nana yang dipinilit mangarang-rangi non aka rancangan anggaran dot program ale ditangya kon hamudu rancangan anggaran dot programi mana ngolan non tak pake dedo aduh weno tak patupa no yang di bagasan setahun na belum di tahun na nengro di tonga-tongan di seksi perempuan olah non dipake manang dohot do hapor siaon ditangya kon hamudu saluhut nei aka ulaun di tonga-tongan ni huria dang boy sahat Apostel Paulus tu inganan di Tesalonikai ala di ginjangna di dokon ala diambati si buli si bana sahatu si alai pos dorohana di bagasan tangyangna ia huriai di patulus de batado saluhutna ditangyakon do asa tulus de ulaun asalam maker bangse asalam tak hapor seon nasida tangyang do senjatana edo tangyang do ditatangyakon do yana kota lau borhat tu sikola lau marsiajar manang tapaborhat dohot uang jajan do dohot bakal tapaborhat do amata lau karejo akainata ditangyakon hamudo amata lau karejo manang paimaon majolo gaji naro baru tangyakon itu semua adong do margogo do Tuhani mangula di bagasan sude parnguluat tahun bahkan akan halongangan do di patu paibana. Jadi persiapan Advent yang kedua nong mengisi Advent dapat dua hon ima martang yang mahamut toktong di sude panggul miton ninggolu muna di sude sakap muna di sude rencana muna martang yang mahmudisi dungi daun mahamu ida utama di si halongangan na luar biasa masa. Na patuluhon namun nakadongan sa porsial tangyang Advent ni Apostel Paulus ima tangyang na paradehon tu ari parpudi. Yok imana do diturpuk teh di ayat 10 songonon. Lau patuguhon rohamuna gabe sohar surahan marhabadiaon di joloni debata amata tinaroi tuhata Yesus rap dohot aka nabadia itu tangyang na martangyang imana asa gabe rohata gabe togu hati kita menjadi kuat dan tidak bercacat di hadapan Tuhan dungi hita di bagasan habadiaon aduh habadiaon on mulut apa ihut musia bindu opat ayat sada 112 molo di ihut namun atau hari Kamis renungan Simeon ido habadion hiduplah di dalam kekudusan habadion na didokon Apostel Paulus molo di Tesalonik opat didok songonon aka namar mainan dang be marmainan alana ditiki dianggap biasa di marmainan
aka rumah tangga ikon denggan ma aka nama make atau manang anong guarni kalau memperdaya temannya manusia, menggunakan temannya manusia, mengeksploitasi temannya manusia, berhentilah. Manang piga ragam di habadiaun di son ima habadiaun na mangurui hagiot ni dagikta olandungi mangyuton na didok ni Tuhani idu habadiaun molo dang mangalaku pita belum tentu badia kita molo dang mamunuh kita belum tentu bahaya kita molo aturan dot pareta dot tahtani debata dakta ihuton alan di sada pihak do sada pihak ne asing musi halak nama nomor satu kan debata do jol manda badia naung dipapulik kita dipamasuk tu keluarga Allah Tuhan kita dedo molo di bagasan keluarga kita baik konsongan aturan keluarga itu di ihuton nunga digotap kita sian dosa na mangarahuti kita dipamasuk tu inganana baru dipabadiai dipapulik kita tu inganana baru ima keluarga Tuhan maka Tuhanlah yang harus kita inginkan bukan keinginan kita bukan apa yang kita pikirkan tetapi keinginan Tuhan itu nama dia itu dan di ayat 10 mulu dang ulu hamunin na berarti dang jol mana di ala dok debata badia mahamu ay badia doaunina mulu seulu berarti debata na di alu hamu doton di porbadia halak na porsia di Yesus Kristus di lehon doton di porbadia tu ibana lau manguluhon nguluna halak na seulu mangihuton pimpinan dari Roh Kudus itulah orang yang tidak kudus. Nah ramun maka halak naung nanaing badia paimahon hari aroroi ikutilah firman Tuhan maka Roh Kudus akan datang menguduskan kita setiap hari prosesnya itu dengan firman dan Roh Kudus dalam denggan manungi nguluta tikiro Tuhani denggan mahita iman apa tuluhon Advent itu diisi dengan kekudusan dalam hidup kita bagaimana mencapai kekudusan kita sudah kudus karena Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus yang mati untuk kita tetapi kita di dalam lingkungan keluarga Tuhan maka kita harus hidup sebagai keluarga anak-anak Tuhan bukan anak-anak dunia ini itu para namanya persiapan kita menghadapi kedatangan Tuhan yang bisa datang kapan saja. Boy sadarion, boy marsogot, boy 100 tahun nai, boy 1000 tahun nai. Tak taboto ale para di madirita di bagasana dia. Salina itu lu bersyukurlah senantiasa. Edo martangyang hamu, lumu mitangnya kon hamu. Pertumbuhan iman kita, jangan minta yang lain-lain sebetulnya yang penting. Kita kan biasanya minta mobil, minta rumah, minta segala macam, minta usaha diberkati, minta segala macam. Tapi iman kita tidak pernah didoakan supaya Tuhan menuntun kita supaya iman kita semakin teguh. Berdoalah untuk itu. Ditanya kota doa anak kota, ganuk mandugut di Jabagasta, asa gabe jol mana hebat, ale dak kira doamu ditanya kamu asa porsian alam tugu. Jangan-jangan tidak. Doakanlah itu. Itulah Advent kita. Yang ketiga, hiduplah dengan kudus. Hiduplah dengan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Tuhan memberkati. Amin. Martang kita. Mulai Tuhan ala dipaingoto nami marite ti hatam. Ikon badia dohami paima haroroni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Alani Tuhan ajari kami. Paingot kami Tuhan. Mangulam matondim di bagasan ngulu di bagasan rohan kami. Lahu manguluhon kami Tuhan asa toktong di bagasan parsauran doto kami Tuhan hatam na toktong paimbaru kami Tuhan asalam lokang aporti bion siya kami Tuhan mulate Tuhan mari Yesus Kristus tangin matang yang namion amin.